kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaayken ka, O Kristo. Nung naway kakabsat ken gagayem ti pamati na imbag nga bigat kada kay amin. Kablawan tayo titunggal may sa Apo, kuna tayo, nagungar ni Jesus, haleluya, haleluya. Palakpakan tayo na Apo Jesus na nagungar. Kung naman na puti kabay mo, naragsakak tada ka. Hindi away mo kung nagasat ka, taumay ka. Palakpakan tayo na po Diyos. Ako. Kakabsat, iti daytoy makainem nga Domingo ti panagungar, intay sagsaganaan, dagiti sumarsaruno nga Domingo, dagiti ket nadaega fiesta, iti yuuli ti Apo, ken ti sumarununan ton, ket iti fiesta ti Pentecostes, iti yuulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan. Dagiti nangigan tayo ng nangruna, iti Ebanghelyo, paset na daytoy, ti kuna tayo, the farewell discourses, especially the Eucharistic discourses, daytoy dagiti sao apamakada ni Apo Jesus. Magigantay garod nga sinauna Apo Jesus, kuna na, di kayto baybayan, adakda kayo, agsubli akto, metlaing kada kayo. Basit lain nga tiyempo, ket di nakto makita tilubong, ngem da kayo makita dakto. Kaya dagiti nga panahon na Apo Jesus, may palpal garod kada tayo, nga kuna na, agdawat kayo ti Ama, ket ikan na kayto, ti sabali ang mamagbaga, nga iso ti Espiritu, ti kanapudno, nga agtaeng kada kayo tagnanayon. Dinapalpalabas sa Domingo, Apo, mangigantay garod, dagiti pakakitaan, ken pagilasinan, ti panagungar na Apo Jesus. Ngem ita, kuna nagarod, bayat iti ipapanaw ko, ket mangi baunak ti mamagbaga. Mangi baunak ti katulungan niyo. Mangi baunak nga malagipyo ti kadak ti presensya babaen ti Espiritu Santo. Tagpintas man na po, tadagiti na ibasa ta Domingo, mangigan tayo. No kasapno ti Espiritu Santo, nga nagbalin ng katulungan ni Felipe, ang may isa nga diakono, karunan ti panangiwaragawag na iti sao, ken iti panagalukoy na, ti panagbalbaliw dagiti Samaritano, ken kastamit kasatno ti Espiritu Santo, at tinultulungan na ni Pedro, ni Juan, ken kastamit iti panagsantalana. Iti may kadwa may basa, mapalpalagipan tayo magarod nga ni Pedro, ket ipakita na kada tayo nga ti Espiritu Santo agtaeng titunggal puso dagiti dati panagbuteng ken panagamak iti Dios. The Holy Spirit makes possible for believers to live God-fearing lives in the midst of opposition and persecution. And the gospel today, ti Ebanghelyo tatapo, mangigantay garod, the indwelling of the Father, the Son, most especially the Holy Spirit, in the hearts of men and people. Kawsat king gagayem, taluman na po kaya't kung ibuksilan, the role of the Holy Spirit. First, the Holy Spirit will instruct us. The Espiritu Santo, ket tulungan na tayo, tarabayan na tayo, iwanwan na tayo ti Espiritu Santo, tatno malawlawagan ti panpanunot tayo, ket mauawatan tayo, iti misteryo, iti Dios. Ken iti pamati tayo. May kadwa, the Holy Spirit is our divine advocate. Katulungan tayo, na santuan nga tulong, nga gapoy ti Dios. Tado kasakit, may kan tayo, tinaturid nga pakinakam, ang waragawag, iti pamati tayo, so that we can defend our faith powerfully when needed. The Holy Spirit, iturturong na tayo lata,
tat nagbiag tayo, iti sidong tayat, ken kinembag iti Diyos. Babayin ti panagserbi ti pada tayo taon. The Holy Spirit will guide us in the proper practice of true Christian love. Nagpintas man na po, ti daytoy makainom nga Domingo, ti panagungar, nasawen na kada tayo, ti kinapateg ti Espiritu Santo. Katibayat ti kinawan na po Jesus, katibaon na ti Espiritu Santo, nga iso ti presensya na. Iso'y ti biyag. The Holy Spirit is the life of God in us. The Holy Spirit is the love of God in us. Iso nga kung natin kapsat kinagayem, ti Espiritu Santo, iso iti biyag, ken ayat, ti Diyos kada tayo, bayat ti kinaawan na. Kahit kung man garuda po, to make an analogy of the Holy Spirit's roles, karunan ti daytoy nga aldaw, isang sangayan launay, ngawon sa bali, kadagiti amin ngayon nga ditoy. We'll see a lot of mothers here attending our Mass today. Palakpakan tayo suda po. Kaya't kuman apo dakamatan, kas ti Espiritu Santo, no iyarig tayo, ti Espiritu Santo, ket kas kuma iti ayat, ti maysa nga ina, iti anak, ken iti pamilya. The mother's love is so special. And what makes the mother's love so special? Why? Because umuna, iti ayat, ti maysa nga ina, ket mangiwanwan, mangiturong. Isu nga mauawagan da, nga suda ti silaw iti pagtaingan. Kayo po ang ilaw ng tahanan. Da kayo apo ti silaw ti pagtaingan, gamin iwanwan niyo, silnagan niyo iti pamilya, iti pagtaingan, da kayo ti mangidalan, dagiti anak, da kayo ti mamagbaga, dagiti anak. Amen? Isu nga nanang, numan pa'y kunadakat ni nanang, nagaputi simbaan, agsermon manen. Abakin na pa'y ni Father, at atidog, ti pa nagsermon na. Kunate garud kat nanang, hangkay mauma, ang mamagbaga, dagitan nakyo. Don't ever give up. Don't stop of reminding your children. Because when you stop reminding them, tanaumakan, you see the future. Uray no kun kuna tayo ket agbalin kayon nga kasla kuma panaka music in the ears of your children. You see, after all, they would appreciate you because deep in their heart they know that you care for them. Kapag meron pong agsagdag sersermo at dati mamagbaga nga nanang iti pamilya, amuyo meron pong sundot sa puso. Dahil alam po natin, that's mother's care. Amen? Isugarod nga, uray no nataingan kan, bagbagan na laktan ni hinang mo. One. Kapuan ng taday tagarot ti may sa ngayon na mamagbaga. The mother's love guides. The mother's love leads. And most especially, the mother's love will always have this care na pintas pagbanagan ta anak na. May kadwa, the mother's love is special because the mother's love unites. Iti ayat, ti may nga ina, kit mamagkaysa, dagiti anak. Tanungin mo ang sarili mo, bakit anong dahilan, bakit ka pumupunta sa family reunion? Because it's all about your mother. The very point of unity of a family, the very point of unity among children is the mother and the father. Amen? Mamagkaysa, ti ayat, ti maysa nga ina. Binibigkis, pinagkakaisa ang pamilya at mga anak, ang pagmamahal ng isang ina. The mother's love, also what we call heals. Mangpaimbag tirik na, itayat ti maysa nga ina. Ti maysa nga nanang,
Adayo pay lang tanak na, amunan, mariknanan, babenti gargaraw, marikna ni nanang ti karirikna. Amen? There is always this marriage stake. Ako natin kagsat king gagayem, itisibay, kinayat, ti mesa ina, paimbagan na ka. Tama po yun. Uray naman minsan naungwit ni nanang mo. No? Uray naman minsan, kung natay ka, you don't have perfect mother. But you see, when everything goes wrong, go back to your family. Listen. Ask your mom wisdom of life. Mother's love is natural compass. Amen? Amen. Pudno po. Na mo masurutan tadang mo. Na doon ti pakariribukan ti panunot mo. Go back to your home. Listen to your mom. Because mom knows what's best. Her love is our natural compass to do what is right. The wisdom of a mother makes us to choose what is true and what is morally right. The mother's love is also our hope. The mother's love is our strength. And the mother's love made us, making us, and creating in us, building in us a good character. Amen? Kung natin garuda po, we are thankful because we have mother. We are very thankful because God has created mothers, turning homes to very joyful homes, turning homes to a happy homes. That is why, my dear brothers and sisters, in today's Mass, and on the 6th Sunday of Easter, nagpintas mo na po kapakiyarigan launay. Iti Espiritu Santo, kenitayat iti mesa nga ina. Kunatay garod, tinay ito nga gundaway, to mothers. The reason why there is Father's Day, because we take things for granted. Sapay kumagaro, taday tingal daw, mariing tirik na tayo. Iti kinapatig ti mesa nga ina, kinkang runaan, maamiris tayo, may salang tinanang tayo. Amen. When they're gone, it's forever. Kasapay kung magaragavsat king gagayem, may palpalagip kada tayo, nga itaayat ti mesa nga ina, talyawin tung agnanayon ti mesa nga anak, ti kinadungo ti ina, uray to kinabakit, ken pa nagkabaw da. Amen? Mothers, thank you for your love, because your children, God will always bless you. Dahil tatanawin, talyawin, ti may isang anak, ti kinadungo, kinasingpit, ti may isang ina, bayat iti panagbakit na. Amen? Amen. So, aksat kinagayim, let us pray for all mothers. Alam po natin, they are 24/7. They are the superwoman in our life. They do everything. They make things possible, even impossible. Amen? You see, that's the mother's love. That is why today, let us pray fervently, sincerely, with love for all mothers in our parish and the whole world. Amen.